دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بائنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ دعائے ملک کائنات اس پاک ذکر دا صدقہ جتنے سرکار دے حبدار عزدار دو نزدیک تو میرے مولا دی پاک مجلسی چاہے ہو مالک قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرماوے۔ محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ مالک بھائی مدثر دی اس محنت نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جن مرحومین واسطے اس مجلس دا انعقاد کیتا گیا بالخصوص میاں مظہر ہنجرا مولا دے عظیم ذاکر مالک انہاں دے مزید درجات بلند فرما۔ اس ذکر دا صدقہ اگر کوئی عزادار ماتمی مومن کسی وجہ تو پریشان ہے میرا مولا پریشانی دور فرما۔ اگر کوئی بیمار نے مالک سے تو سلامتی عطا فرما۔ اگر کوئی میرے مولا دا ماتمی بے روزگار ہے مالک اچھا روزگار عطا فرما۔ جتنے عزادار ماتمی اولاد واسطے سکھدن میرا مولا زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرما۔ محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ میرا مولا اس پاک ذکر دے پاک وارث تجل ظہور فرما۔ جتنے سرکار دے حبدار ماتمی چاندیں جو توڑے تے میرے مولا دی آمد و ایک صلوات محمد والے محمد دی عظمت تے پڑھو سو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق دا نام بلند ہے، ڈیر سارے صاحبان تشریف فرماؤ، بابا سے بلند نام چاہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد یزیدیت، مرد آباد آل محمد دشمنات لعنت، بے شمار لعنت بر محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ ڈائی صاحب، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ یقیناً میرے مولا دے زوار بیٹھے ہو میرے سامنے جڑے نہیں گئے مالک تو اس ذکر دا صدقہ اپنی دہلیز بھی کھاؤں سے عزدار ماتمی مومن جاندن نہ کربلا پہلا کم میں کر دیں جو کفن کربلا خرید دیں وط سخیاں دی زرین المس کر دیں اور پاکستانی چاہ کے بطور تحائف و کفن کربلا تقسیم کر دیں۔ جڑے گئے ہو کفن کربلا لے کے آئے ہو، اسی کفن کربلا کیوں خرید دیں؟ اگلیاں 2:17 میں گل پہ کردہ عقیل محسن نقوی صاحب آدن کہ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ وہ آدن فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ زندہ باد سے مہربانی جی، مہربانی جی، یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ اور سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ زندہ باد سے بڑا یہ ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا جی، مہربانی جی، مہربانی۔ ایک اردو ادب دے شاعر گزریں جی جوش ملی آبادی، ایک قصیدہ میں شروع کیتا، میرا دل لے وہ قصیدہ تو ان سنا کے توڑے کو دعا لواں۔ جوش ملی آبادی صاحب دیریا ہو گئے سن، راج صاحب انہاں خدا دی ذات دا انکار کر دیتا، بھائی نوید جی چشتی صاحب، مگر کچھ عرصے تو بعد انہاں اللہ دی عبادت شروع کی تھی، انہاں حسین سردار دی مجلس پڑھنی شروع کی تھی۔ سوال کرنا لیاں دا سوال پیدا ہویا، جوش ملی آبادی نو بندے آدن بھی تو دیریا ہو گیا سی، تو خدا دی ذات دا انکار کر دیتا سی، مگر امام حسین سردار دی مجلس اللہ دی عبادت ای دی وجہ کی ہے۔ جوش ملی آبادی آدھا بھی حسین و ہستی ہے جس من مجبور کیتا جو میں خدا دی ذات نو مننا۔ بندیاں وقت سوال کیتا، انہاں کیا بھی 1400 سال پہلے حسین سردار ظاہری طور تے سفر کر گئے دنیا تو حسین تو ان کی میں مجبور کیتا جو تسی خدا دی ذات نو منیا۔ جوش ملی آبادی آدھا بھی عصر عاشور حسین سردار دا سجدہ میرے سامنے آندہ ہے، میں ویک کے پریشان ہو جانا کہ جیڑا 71 نفوس نو قربان کر کے مطمئن ہو کہ جس طاقت نو سجدہ ریزے اسے طاقت نو اللہ دین۔
یہ دنیا تے آئے ہو ذات دی پہچان بن گئے نا جدو سجدہ کیتا او دی ربوبیت بچاون واسطے سجدہ کیتا انجھے گالے نا جی لو جی میں قصیدہ تو ان سنا رہے ہیں مولا دے بڑے ہی اچھا جی جناب چلا دیں سارے مائک چلا ویا جی پہلے چلا دیں جی جی قصیدہ جی شاعر آل محمد نور علی نور صاحب دا اس قصیدے دا ردیف ہے جی جیت گئی جیتیا کون ہے جیدہ ذکر باقی جیتیا ہوئے جس تے آج بھی درود و سلام ہے انجھے گالے نا جی وقت اس جیت گئی نو تسی ذہن اچھ رکھنے ہیں تو ان 17 دا لطف لینا اتنی خوبصورت تسی منداد اور دعا دیتی اتنی سونیاں گلاں تو تسی بولے ہو ایک قصیدہ میں ویسے ذہن بنائی بیٹھا ہوں بھی ایک قصیدہ ضرور پڑھنا ہے تو ہونی یقین ہو گیا جو تسی داد اور دعا بھی دے سو جی ایک قصیدہ سنن والی صلوات پڑھو میں قصیدہ جناب نو سنا سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئی 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 سجدہ شکر ہوا رب کی فرد ثانی سے سائیں پوری توجہ چاہنا سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئی اچھا ہاں زخم سب ہار گئے خاک شفا جیت گئی زندہ باد سلام جی مہربانی جی مہربانی زخم سب ہار گئے خاک شفا صدقے جامعہ جی سونی داد سونی دعا دے چھڑی بادشاہ ماندی ممبر تے کھلو کہ میدان کربلا ایک پاس سے 9 لاکھ تھی تعداد ایک پاس سے 72 نفوس 9 لاکھ جنگ دا کوئی قائدہ قانون سمجھ نہیں آ رہا مگر میں تو اندسنا چاہنا حسین سردار دے ہتھاں تے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر سامنے 9 لاکھ تے تعداد جس ویلے عمر سعد کمینے منظر ویکھیا اور ملان ہوا دے اس بچے دی پیاس بجا تے اتھے منظر کیڑا بنیا پوری توجہ دنال کی میں بھئی من کرے ہار یہ تیروں نے کہا اصغر سے من کرے ہار یہ تیروں نے کہا اصغر سے علی اصغر تیرے حسنے کی ادا جیت گئی زندہ باد ادھر سر زندگی عمر تیری مہربانی سرکار علی اصغر تیرے ہنسنے کی علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا بسم اللہ کرا جی تیرے ہنسنے کی ادا جیت گئی بھائی جان اگلا شعر سنا ہوا وقت نو سامنے رکھے اگلا شعر سنا ہوا ڈھیر سارے شعر نے قصیدے دے سارے شعر پڑھساں مگر جناب دی توجہ دنال علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا جیت گئی بادشاہ ماندی ممبر تے کھلو کہ حسین سردار اپنے پتر بڑے بڑے نبی بڑے بڑے سال کئی سو سال تبلیغاں کر دے رہے مگر چند دلان دے وچ اپنا مقام بنا سکے میدان کربلا حسین سردار دے ہتھاں تے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر سخیاں 3 دہاڑے دی پیاس تے باوجود میدان کربلا حسین دے صغیر پتر نے لب کشائی کی تے ہویا کیے پوری توجہ دنال خودکشی موجوں نے آ کر لب دریا کر دی زندہ باد سلام جی
ایسی گلاں تے ڈھیر مجمع نہیں بول دے چنیا مجمع میرے سامنے بیٹھے پوری توجہ دے نال میں تو دسنا چاہنا ترے دہاڑے دی پیاس باب الحوائج نے لب کشائی کی تے ہویا کی یہ پوری توجہ دے نال کی میں بھئی خودکشی موجوں نے آ کر لب دریا کر لی خودکشی موجوں نے آ کر لب دریا کر لی خشک ہونٹوں سے جو نکلی وہ صدا جیت گئی سلام ہے جی مہربانی صحیح نسلان دی غیر جی مہربانی مہربانی ایدری مہربانی صحیح خشک ہونٹوں سے جو نکلی وہ صدا جیت اے دو بادشاہاں دے علماء دے درمیان کھلو کے میری طاقت ہی نہیں مگر میں حضرت عباس دی وفا سنا رہا وفا دے پروردگار نو عباس آدن کتنی وفا کیتی میدان کربلا حضرت عباس نے 70 دے پہلا لفظ تشنگی جس نو پیاس آدن تشنگی دا مطلب ہے پیاس ترے دہاڑے دی پیاس حضرت عباس دی وفا ذہن چ رکھیا ہے میں جناب نو 17 حضرت عباس دی وفا دیاں سنا رہے ہیں پوری توجہ دے نال کہ میں بھئی تشنگی نیر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی صلی اللہ مہربانی صحیح نسلہ دی خیر جی پوری توجہ دے نال 70 بڑی عظیم سنا رہا اور یہ اگل کرنا چاہنا پوری توجہ دے نال کہ میں بھئی تشنگی نیر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی تشنگی نیر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی الکما بول اٹھی آج وفا جیت گئی سلام ہے جی مہربانی صحیح نسلہ دی خیر جی جعفری صاحب قدیانہ صاحب مولا دی عظیم ذاکران دی موجودگی دے وچ جڑے بندے اپنی عبادت تے ناز کر دیں جو ساڑھے تو وڈا عبادت گزاری کوئی نہیں یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے زندہ باد جڑے بندے اپنی عبادت تے ناز کر دیں میں حسین سردار دی کریمی سنا رہے ہیں اور یوگل کرنا چاہنا پوری توجہ دینال کہ میں بھئی حالت سجدہ میں تھے سارے نمازی حیران حالت سجدہ میں تھے سارے نمازی حیران حالت سجدہ میں تھے سارے نمازی حیران سب عبادات سے جب حر کی خطا جیت گئی آئے آئے زندہ باد مہربانی صحیح حیدری سب عبادات سے جب حر کی خطا 4:17 مولا دے عزادارہ واسطے پہ پڑھنا پھر پڑھ دینا جعفری صاحب جنی ماری آنکھوں میں پڑھنا حالت سجدہ میں تھے سارے نمازی حیران حالت سجدہ میں تھے سارے نمازی حیران حالت سجدہ میں تھے سارے نمازی حیران سب عبادات سے جب حر کی خطا جیت گئی مہربانی جی مہربانی نسلان دی خیر جی سب عبادات سے جب حر کی خطا دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی نتیجہ بڑا با کمال گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے سیدہ کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں زندہ باد
आओ बंदियां बड़ी कोशिश की थी किसी तरीके जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ना हुए, टारगेट किलिंग बम ब्लास्ट, मगर मैं बादशाह वाले मिंबर तक खलो के युगल करना चाहना। जबर बढ़ता राह बढ़ती रही मातों की सदा, जबर बढ़ता राह बढ़ती रही मातों की सदा, जबर बढ़ता राह बढ़ती रही मातों की सदा। जबर की हार हुई शाह की अज़ा जीत गई। भाई क्या कहने, भाई क्या कहने, कमाल मयार समाद है जी, कमाल अकीदा तोड़ा, अल्लाह अकीदा तोड़ा सलामत रखे जी। मेरा दिल है मौला दे अजीम ज़ाकरीन तशरीफ फरमा ने नात दी 71 पढ़ दें और ज़िक्र मुसाहिब मेरे हिस्से दी यकीनन नौकरी मुकम्मल हो जासी। 4:17 पढ़दा और यो पढ़दा कि इस इश्क में कोई तोल कोई नाप नहीं है, ये ऐन इबादत है कोई पाप नहीं है, और मिलाद मोहम्मद का जो मुनकिर है जहाँ में उस बंदे का सब कुछ है मगर बाप नहीं है। मेहरबानी जी, उस बंदे का सब कुछ है मगर बाप नहीं है। नात जी शायर आले मोहम्मद सैयद गयूर शराजी दी कलम दी जी, मेरा दिल ने तुहानू सुनावा ते तुहाडे कोलों दुआ लवां जी। भाई हसनैन जी क्या खूबसूरत 17 उन्हां लिखियां, जिवें सोहना मजमा ते जिवें सोहनी मयारे समात है, उंजे सोहनी जी एक नात सुना रहा। आखो ते पढ़िए नात सही। वसे मदीना, आखो ना सुभान अल्लाह। वसे मदीना जगते सरवर आया है, पढ़ बिस्मिल्लाह नूर न नूर न चाया। जिंदाबाद भाई क्या कहने, जिंदाबाद। मेहरबानी जी मेहरबानी, फरदेसानी बड़ी बाकमाल योगर करना चाहना। वसे मदीना जगते सरवर आया है, पढ़ बिस्मिल्लाह नूर न नूर न चाया है। वसे मदीना जगते सरवर आया है, पढ़ बिस्मिल्लाह नूर न नूर न चाया है। पुत्र नु चुम के आप इमरान डसाया है, दो जगदा सैयद सरदार अज आया। सलाम है जनाब देता नु भाई क्या कहने। हैदरी थोड़ी इंदियां दो जगदा सैयद सरदार अज राय साहब मौला दर्जात बुलंद फरमान अलामा नासर साहब दे वो आदे हुंदियां वो बंदे सखियां दे मिलाद खुशियां ना मनावण जिन्हां दा तल्लक हजरत इमरान अलैहिस्सलाम नाल ठीक कोई नहीं, क्योंकि बच्चे दी मुबारकबाद बच्चे नूं नहीं घर वालियां दित्ती जांदी। थोड़ी इंदियां सखियां दी जो खुशियां आईयां, ढेर सारियां तुसीं खुशियां जश्न मनाए। बादशाह दी मिंबर ते खलो के मैं यूं गल करना चाहना, सिर्फ असी जश्न नहीं मनाए, बादशाह दी आमद दे नाल कौन कौन खुश होया है पूरी तवज्जो दे नाल किवें बई। झुकण जहान रसूल दिशाना उचियानो, सड़ गए दुश्मन वेख मिलाद दी खुशियानो। जिंदाबाद जिंदाबाद सही। मेहरबानी जी मेहरबानी, मैं दसना चाहना कौन कौन खुश है पूरी तवज्जो दे नाल किवें बई। झुकण जहान रसूल दिशाना उचियानो, सड़ गए दुश्मन वेख मिलाद दी खुशियानो। घर इमरान दा खालिक अर्श बनाया, जश्न मनावण रब अरशा तू आया। सलाम है सही, मेहरबानी जी। थोड़ी इंदियां जी करा फिर पढ़ देने थोड़ी इंदियां बिस्मिल्लाह करा जी। उन्होंने आज भी दी थी, उन्होंने शेर फिर पढ़ो। चलो शेर फिर पढ़ देने हुण हक भी बनता जी, एडे औखे होके उठे हो वत हक बनता मैं शेर वत पढ़ा। बादशाह मानी मिंबर देख लो के यो गल करना चाहना पूरी तवज्जो दे नाल किवें बई। झुकण जहान रसूल दिशाना उचियानो,
खुशियानो सड़ गए दुश्मन वेख मिलाद दी खुशियानो घर इमरान दा खालिक हर्ष बनाया जश्न मनावन रब अरशा तू आया। सलाम है जी, सलाम है थोड़ी इंदियां अलामा नासर साहब दी एक होर गल याद आ गई। ए वेखो ना जी इन्हां लाइटिंग दा इंतजाम कीता ते जश्न अवणना ते अज़ादार लाइटिंग कर देन घर सजांदन इंजे गल है ना जी बत्तियां लांदन या नहीं लांदे। कोई गल करदे हुंदे आण ओह आखदे हुंदे आण बई ये जड़ियां बत्तियां ने जड़ियां लाइटां ने साडे वास्ते बत्तियां ने ते मुनकरे मिलाद वास्ते मिर्चां थोड़ी इंदियां पाक रसूल दी कायनात दे वारस दी आमद होई है। असी जो अपने घर ते मस्जिदां अल्लाह दा घर सजाने आ अल्लाह भी तो कोई घर सजाया उसी अल्लाह भी तो खुशी कीती है तो कोई घर ऐसा है जेड़ा अल्लाह भी सजाया है। वो घर केड़ा और बंदे जेड़े बंदे जन्नत दी लालच च इबादत करते हैं इस शेर च मैं दसना जन्नत जाना क्या है पूरी तवज्जो दे नाल बादशाह ने मिंबर ते खलो के मैं वो घर दसना है जिस घर नू अल्लाह सजाया और जन्नत कह जाना है पूरी तवज्जो दे नाल किवें भाई हसन हुसैन दी आप जगीर सजाई बैठे रब महबूब दी खुशियां आप मनाई बैठे हसन हुसैन दी आप जगीर सजाई बैठे रब महबूब दी खुशी आप मनाई बैठे खोल दियो दर जन्नत रब फरमाया जन्नत है उस दी जमिलाद मनाया। सदके जावा जी मेहरबानी सही जन्नत है उस दी न्याज वास्ते उठे हो बात मैं तां शेर पढ़दा नहीं तो मैं मुका दिता ही जन्नत है उस दी जे मिलाद मनाया है हल जज़ाउल एहसान अच्छा उसमें न्याज आपने देनी है थोड़ी इनगियां हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान दे तहत हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम दा पाक मोहम्मद नू जो पालिया सखी इमरान ने अल्लाह दी इतनी वड्डी अमानत जो संभाली ते अल्लाह ने एहसान किवें लहाया। बादशाह ने मिंबर ते खलो के पहला नात खां हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम पहली खुशी हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की थी। वत्साइयां ने मिंबर ते खलो के मैं दसना चाहना अल्लाह ने हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम दा एहसान किवें लाया पूरी तवज्जो दे नाल किवें बई रब अपने बदला वेख गयूर खुदा चुपचाप ले आए जै घर विच मिलाद रसूल मनाया सुन्नत मिरान ते खालिक अमल कराया। भाई क्या कहने जी सलाम है जी हैदरी चलो जी दो अलमा के दरम्यान खलोता मौला दे बड़े अच्छे जाकर ने जाफरी साहब इन्होंने हुक्म की तामील एक सत्र में हज़रत अब्बास की अजमत की तुहानू सुना लवां मैदान करबला साईं जी भाईजान एक पासे 9 लाख की तादाद एक पासे 72 नफूस 9 लाख 71 के पासे मुखातिब होके आदन बई तुसी हुसैन ने की वेख्या जो दी नुसरत वास्ते अपना घर बार छोड़ के मैदान करबला च आ गए और हुसैन ने ज़मीन करबला का ही इंतखाब क्यों किया। बड़े बड़े नबी आए इसनू आबाद नहीं कर सके आंदे आके टुर जाते हुसैन ने ज़मीन करबला का इंतखाब क्यों किया और तुसी सारे हुसैन ने की वेख्या। इन सवालों तो बाद 71 नफूस वो नफूस जेडे अल्लाह के नज़दीक मोतबर आन इन कमीनिया के पास मुखातिब होके बंदे नहीं अकीदे बोलते हैं जाफरी साहब हर गल हर बंदे वास्ते नहीं हर बंदा हर गल वास्ते नहीं 70 मैं पढ़नी जनाब दे खिले इंजे खिले हुए चेहरिया की मैं ज़ियारत करना चाहना एक सलवात मेरे मौला की अजमत ते पढ़ो कसीदा पढ़ते हैं पूछते क्या हो के इस दश्त में क्या देखा है पूछते क्या हो किस दश्त में क्या देखा है भाई अली रजा मेतला साहब बिस्मिल्लाह किस दश्त में भाई सैन पूछते क्या हो इस दश्त में क्या देखा है किस दश्त में आओ क्या देखा है पूछते क्या
में واپس نہیں ہونی دیکھا ہے پوچھ کے کیا ہو کس دشت میں کیا دیکھا ہے ستر پڑھیے چاچا جی پوچھ کے پوچھتے کیا ہو اس دشت میں کیا دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے پوچھتے کیا ہو کہ اس دشت میں کیا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دیکھا ہے زندہ باد مہربانی جی نسلہ دی خیر جی ہم نے شبیر کے چہرے میں پھر آتے ہیں جی مہربانی جی تھوڑی زندگیاں وہاں پوچھتے کیا ہو کس دشت میں کیا دیکھا ہے مہربانی پوچھ کے کیا ہو کس دشت میں کیا دیکھا ہے پوچھتے کیا ہو کہ اس دشت میں کیا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے زندہ باد چہرے میں خدا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا عمر سات کمینہ کو بے شمار اس کمینے 3000 دا دستہ گھلیا جاؤ جا کے فرات تے قبضہ کرو او سارے گئے مگر واپس آگئے چہرے لٹکے ہوئے آن چہرے مرجھائے ہوئے آن عمر سات کمینہ دے میں تو ان گھلیا جا کے فرات تے قبضہ کرو تو اسی سارے واپس کیوں آگے تو آڑے چہرے لٹکے ہوئے کیوں نے مرجھائے ہوئے کیوں نے او لین اس کمینے دے پاس مخاطب ہو کیا دن کون جائے وہاں توحید عید کا اب پہرا ہے کون جائے زندہ باد صحیح بھئی کیا کہنے سلام ہے جی پھر آدھے جی پھاڑیاں زندگیاں ون پوری توجہ دنال عمر سات کمینہ دے میں تو انگھلے فرات تے قبضہ کرو تو اسی سارے واپس کیوں آگے او لین اس کمینے دے پاس مخاطب ہو کیا دن کون جائے وہاں توحید کا اب پہرا ہے کون جائے وہاں توحید کا اب پہرا ہے جو کہ جرت کا سمندر ہے بڑا گہرا ہے جو کہ جرت کا سمندر ہے بڑا گہرا ہے ہم نے عباس کو دریا پہ کھڑا دیکھا ہے زندہ باد زندہ باد مرد آباد حیدری ہم نے عباس کو دریا پہ اگلا شعر سنا ہوا جی اور اس شعر اچھ میری نوکری تمام میں ڈھیر سارا پڑھ گیا جی مولا دے ڈھیر سارے ذاکرین جی موجود ہیں اور میں بالکل جعفری صاحب دے حکم دی تعمیل اچھ پڑھیا جی شعر آخری سنا رہے ہیں عمر سات کمینہ کو بے شمار اس سرکار حبیب ابن مظاہر نو آکھیا بھئی حسین فوج تے لے کے آئے لڑن واسطے مگر بظاہرین حسین دی فوج دی سمجھ نہیں آ رہی بھئی کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے کوئی بزرگ ہے تو اسی 9.5 لاکھ نال جنگ کرنی کے میں سرکار حبیب ابن مظاہر اس کمینے دی گل سنی
اس کمینے دے پاس مخاطب ہو کے حسین سردار دے سب تو چھوٹے سپاہی دا تعارف کروا کے جڑی گل کی تھی وہ میں شعر دی صورت سنا رہا سرکار حبیب ابن مظاہر اس کمینے دے پاس مخاطب ہو کیا دن سب سے چھوٹا ہے جو اس فوج میں وہ اصغر ہے سب سے چھوٹا ہے جو اس فوج میں وہ اصغر ہے جو اجل سے ہے عجب موج میں وہ اصغر ہے جو ازل سے ہے عجب موج میں وہ اصغر ہے جس کے جھولے میں بھی موسیٰ کا عصا دیکھا علی لالی کلندر مل کے باواز بلند صلوات اعلان کر رہا کہ ریس کاز میں موجود ہے اس لوگ پاکستی میں کر ہن توڑے سامنے ذاکر اہل بیت قاری القصائد جناب ذاکر ملک نوید اسنین گیل صاحبوں کی تا فرمائے سن انہاں دے بعد جناب ذاکر اہل بیت قاری القصائد جناب مصور غم ذوالفقار حیدر چشتی صاحب آف خانیوال او کتاب فرمائے سن حرف آخر سید الذاکرین نفیس الذاکرین جناب ذاکر اہل بیت قاری القصائد ذاکر سید جلیس حیدر کاظمی صاحب او کتاب فرمائے سن مل کے باواز بلند صلوات